Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone. So let's continue with chapter 9, simple harmonic motion. The first learning outcome is we are going to explain simple harmonic motion. We are going to look at the definition of simple harmonic motion. We can simply assume simple harmonic motion is just another type of motion other than linear motion and circular motion. So kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion. Okey, ada 3 poin penting untuk define simple harmonic motion. Poin yang pertama, SHM ataupun simple harmonic motion can be defined as the periodic motion without loss of energy. Itu yang pertama. So what does it mean by periodic motion? Periodic motion maksudnya dia mesti relate dengan period, time. Okay, so dia adalah satu repeated motion with an equal interval of time. Okay, so dia mesti ada time yang sama lah. Okay, so itu adalah periodic motion dan dia adalah without loss of energy. Contoh yang pertama, kita boleh imagine, contoh kita naik buaian, kita swing kan, kita naik buaian swing dekat playground, for example. Okay, so obviously kalau kita tengah swing, the swinging motion tu dia akan continuously moving, tapi at one moment dia akan stop. So dekat situ dia ada loss of energy. Tapi in simple harmonic motion, we assume that no loss of energy, so the swing will keep on moving repeatedly with the same interval of time. Okay, so itu contoh satu simple harmonic motion without loss of energy. Okay, point yang kedua. Acceleration of a body is directly proportional to its displacement from equilibrium position. Ini yang kedua. So, acceleration is directly proportional to its displacement, denoted as symbol X, from the equilibrium position. Okay, so ini kita akan lagi faham bila kita tengok mathematical equation dekat bawah ni. So, A equals to derivative of X over T, second derivative of x and t, and then equivalent to negative omega square x. So kat sini kita boleh nampak acceleration of an object that undergoes simple harmonic motion will directly proportional to the displacement. Okay, so bila kita cakap A is directly proportional to displacement, A adalah acceleration, X adalah displacement from equilibrium position. So kita boleh simply tengok dia punya relation when displacement x from equilibrium is increased, magnitude of acceleration will also increase, sebab dia directly proportional. Okay, so let's focus about the mathematical equation A equals to negative omega square x ni dulu. So formula yang define simple harmonic motion, where A is equals to negative omega square x, A adalah acceleration, okay, dan simbol dia adalah meter per second square. Omega is the angular velocity ataupun angular frequency, dan unit dia semua orang dah tahu, radian per second, dan X adalah displacement from equilibrium position, dan unit dia adalah meter lah, which is the unit for displacement. So what is actually displacement from equilibrium position? Okay, dia ada dalam second point yang dia cakap tadi, acceleration is directly proportional to displacement from equilibrium position. So kita nak betul-betul familiar apa yang dimaksudkan dengan displacement dan apa yang dimaksudkan dengan equilibrium position. Kita tengok satu contoh simple harmonic motion, iaitu simple pendulum dekat bawah ni. Okay, so contoh yang pertama kita tengok simple pendulum. So kita tahu simple pendulum dia akan oscillate repeatedly dan without loss of energy. So kita punya time interval dia akan always the same lah. Okay. Okay, so equilibrium position berada pada point O. So ini adalah equilibrium position where we label the equilibrium position as x equals to 0. Maksudnya, okay, bila pendulum bob ni lalu pada point O, dia akan become at rest temporary. Kemudian dia akan continuously moving. So itu adalah equilibrium point ataupun equilibrium position. Okay. Lepas tu, kalau pendulum bob ni bergerak ke kanan contohnya, dia akan ada displacement. Dan macam mana cara kita kira displacement tu? Kita akan kira dia daripada equilibrium point. So that's why kalau tengok label X dekat sini daripada O sampai X. So itu adalah positive X. So positive X ni adalah displacement from equilibrium position. So begitu juga dengan di sebelah kiri, kalau pendulum bob move to the left, so maksudnya kita akan measure X ni daripada O sampai
ke negatif X. So, negatif tu just menunjukkan direction bagi displacement lah. Kita just bezakan kanan dan kiri. Dan A, kita kata tadi A, acceleration is directly proportional to X. Bermaksud dekat sini, daripada X equals to 0, so bila dia bergerak ke kanan, dia akan ada increasing in X. Okay, so X kita increase sampailah value dia maximum, which is X. So, dia ada increase in X. Jadi, waktu ni acceleration kita pun increase. Okay, so acceleration akan maksimum pada point ni lah. Okay, where X is already maximum lah. Itu adalah nilai maksimum X kita. Sebab lepas tu dia akan patah balik kepada equilibrium. Kemudian dia akan bergerak ke kiri juga. Sama juga dekat sini. Acceleration kita akan max dekat sini. Maximum acceleration. Disebabkan ini adalah nilai displacement yang paling tinggi. Okay, lepas tu dia akan patah balik ke equilibrium. So, itu adalah relation antara A dan juga X. Okay, that's why dia directly proportional in terms of magnitude. Okay, so point yang ketiga, untuk define simple harmonic motion adalah acceleration is directed towards equilibrium position but in opposite direction with displacement. Okay, so ini dia refer kepada acceleration ya, sebab ayat dia bersambung sebenarnya. So, ini adalah point penting yang ketiga. Acceleration is directed towards equilibrium position tetapi opposite direction with displacement. Okey, untuk kita nampak point yang ketiga ni, kita tengok satu animation simple pendulum yang saya akan share. Okey, so kalau kita tengok animation di sebelah kanan ni, simple pendulum. Okey, kita nampak pendulum bob ni oscillate with simple harmonic motion. Dia bergerak ke kanan kan, acceleration kita towards equilibrium. Nampak tak? Kat mana equilibrium? Dekat tengah ni adalah equilibrium kita. X equals to 0. Okey. So, kalau dia bergerak ke kiri, A pun sama juga. Dia akan pergi ke kanan sebab dia towards equilibrium position. So, dia tally dengan point yang ketiga. Acceleration is directed towards equilibrium position. Always directed towards equilibrium position. Tetapi in opposite direction with displacement. So, displacement korang boleh imagine. Simple pendulum ni kalau dia bergerak ke kanan, of course lah X kita ke kanan. Tapi A kita ke kiri. Kalau ke kiri punya pendulum kita ke kiri. Okay, kalau pendulum bob kita ke kiri, X ke kiri, A kita ke kanan. Okay, so nampak tak dia opposite direction to each other. Okay, so other than that, apa yang saya nak discuss tentang formula simple harmonic motion sendirilah. Okay, so tadi saya dah highlightkan formula simple harmonic motion. A equals to negative omega square X. So, make sure A dengan X ni kita punya unit kalau boleh tally lah. Okay, so kalau A ms negative 2, X pun mesti meter lah, jangan cm. So, kalau boleh semua dalam SI unit. Sama juga dengan omega kat sini. Dia punya second mesti tally dengan acceleration punya second. Okey. Satu lagi yang saya nak highlightkan tentang negative sign dalam formula. Apa maksud negative sign? Dia sebenarnya tally dengan point ketiga that define simple harmonic motion. Iaitu direction of acceleration is opposite direction to the displacement. So that's why dia ada negative sign. Okay, selalunya ramai yang confuse negative sign ni untuk omega ke? Tidak sama sekali, bukan untuk omega. So dia bukan untuk omega. So omega ni value dia positif je. Dia adalah positive constant yang completekan formula ni. So negative tu menunjukkan direction bagi A dengan X ni opposite to each other. So kalau kita sketch graph untuk A against X dekat sini. Okay, so A against X, kita akan dapat line dia negative gradient lah. Sebab equation dia ada negative, so line dia akan jadi macam ni. Oh, sorry, lalu ke origin lah. Okay, so dia adalah straight line graph sebab kita plot A against X. Okay, so dia ada straight line graph with a negative gradient. Kalau positif, biasalah line biasa. Kalau negatif, dia akan opposite. Okay, so kat bawah ni kita tengok contoh-contoh bagi simple harmonic motion. Simple pendulum adalah contoh yang saya dah explain tadi. Yang kedua, contoh dia adalah spring, sama ada horizontal ataupun vertical. Kesemuanya adalah contoh simple harmonic motion as long as they're moving repeatedly with the same interval of time and then without loss of energy. So itulah. Okay, so kalau spring ni kita akan bayangkan dia ada compression, dia akan ada extension dan nilai X dia akan equal lah. Okay, nilai X dia akan equal. Okay.
So itu tentang contoh simple harmonic motion. Dekat sini kita nak discuss tentang beberapa term yang penting dalam simple harmonic motion. Yang pertama tadi saya dah discuss tentang point of equilibrium. Okay, point of equilibrium iaitu where x equals to 0. So bila x equals to 0, obviously acceleration kita akan jadi kosong kan? Sebab relation antara A dengan x is directly proportional. Okay, kemudian kita ada amplitude, dan apa yang dimasukkan dengan amplitude capital A adalah maximum displacement x. Okay, maximum displacement x. Contoh dalam simple harmonic motion, contoh dalam simple pendulum, x yang maksimum ni adalah amplitude sebenarnya. So daripada O kita akan measure amplitude tu. Okay, maksimum yang paling tinggi lah. Okay, so itu adalah amplitude. So dia macam x tapi x yang paling besar value dia. Lepas tu kita ada period capital T, yang ni semua orang tahu, time taken for one oscillation. For one oscillation, dan formula dia saya tak payah highlightkan lagi lah, saya tak payah explain. Kemudian kita ada frequency that relates with the formula of time, F equals to 1 over T, dan ini adalah unit-unit bagi time dan juga frequency. Dan last sekali angular velocity ataupun angular frequency. Formula dia boleh relate dengan time juga. Okay, so itu adalah term-term penting dalam simple harmonic motion. Okay, so next kita nak tengok apa pula relation antara simple harmonic motion dengan circular motion, dan kita boleh transform kita boleh transform simple harmonic motion dan juga circular motion dalam bentuk sine graph. Tapi sebelum tu kita tengok satu animation untuk spring pula yang undergo simple harmonic motion. Alright, so this is an example of simple harmonic motion. So this is the vertical spring. Dia akan oscillate up and down. Okay, so as you can see here, the initial position of the pendulum bob is 0. So bermaksud kita punya oscillation ni akan start daripada equilibrium position. Okay, so equilibrium position where x equals to 0. Okay, so kita akan tengok animation untuk oscillation vertical spring ni. Okay, so saya start. So, alright. So, saya stop dekat sini. From the equilibrium position, dia akan oscillate to the maximum displacement, which we call as amplitude. Okay, so amplitude adalah maximum displacement. So, kalau kita tengok dekat sini, amplitude kita mungkin around 2. Kalau unit dia, y-axis kita adalah cm, so around 2 cm lah. Mungkin 2.2 cm ke. Okay, so, dia akan next, dia akan to the equilibrium position. Back to the equilibrium position where x equals to 0. And then dia akan pergi kepada minimum amplitude. Okay, so minimum amplitude dekat sini dia akan ada value yang sama dengan maximum amplitude. Tapi dia akan jadi negatif lah sebab dia opposite direction. Alright, so value dia akan sama around negative 2.2. And then dia akan back to the equilibrium position again. So dia akan continuously oscillating up and down from the equilibrium to the maximum amplitude, equilibrium again, and then to the minimum amplitude, equilibrium again, back to the maximum amplitude, and repeatedly. So, kalau perasan, this motion actually can be visualized in the sine graph. Okay, dia start daripada kosong kan. So, kita punya wave ni repeated. Okay, dengan period yang sama, dengan frekuensi yang sama, dengan omega yang sama. Omega, ingat lagi angular frequency. Okay, macam yang saya explain dalam animation tadi, kalau kita plot y-axis kita adalah displacement dan x-axis kita adalah time, so kita akan dapat sine graph according to the motion yang kita dah tengok dalam animation tadi lah. Dia akan start daripada equilibrium and then dia adalah repeated motion. Alright, so in general, equation untuk displacement ya, displacement. So saya highlightkan dekat sini displacement. Okay, equation untuk displacement is given by x equals to a sin omega t. Okay, so sin omega t adalah disebabkan oleh shape of the graph dekat situ tadi. Dia adalah sine graph. That's why equation kita ada sin omega t. So nanti saya explain detail untuk simbol-simbol dia lah. Okay, cuma apa yang saya nak highlightkan dekat sini, dia adalah displacement graph. Okay, sebab jangan tertukar dengan equation for simple harmonic motion. Equation for simple harmonic motion, kita tengok dalam video yang saya dah share hari tu. So, ini adalah equation untuk simple harmonic motion. Equation that defines the simple harmonic motion. Iaitu acceleration equals to negative omega square x. So, this is the definition of simple harmonic motion. Kita boleh explain daripada equation ni. Tetapi,
untuk learning outcome kali ni, kita fokus kepada equation for displacement of simple harmonic motion. That's why saya highlightkan tentang displacement dekat sini. Alright, so kalau perasan, sine graph ni juga dia boleh represented by circular motion. Circular motion, macam saya attach gambar dekat sini lah. Okay, circular motion pun kita boleh visualize dalam sine graph. So, circular motion dan simple harmonic motion ni dia sebenarnya match. Tetapi kita tak boleh kata circular motion ni sebenarnya example of simple harmonic motion. Kalau objek tu dia undergoes circular motion, so kita boleh project dia ataupun kita boleh visualize dia macam simple harmonic motion. Sebab kedua-duanya kalau kita measure dari segi displacement dia, dari segi time taken dia, dia akan tally dengan sine graph. Okay. So, kita pergi kepada equation of displacement tadi yang banyak kali saya sebut, equation of displacement of SHM. Okay, is given by A sin omega t kan. Dalam learning outcome, dia bagi X equals to A sin omega t. Cuma, in general, kita tambahkan phi. Okay, phi dekat sini adalah simbol bagi angle lah sebenarnya. Okay, simbol bagi angle. Okay, so phi dikenal pasti sebagai initial phase angle. Okay, so bila kita kata initial, sebenarnya phase angle ni membantu kita untuk kita tengok dekat mana starting point of oscillating object. Okay, oscillating object. Macam contoh dalam animation tadi, kita start daripada kosong. Macam ni lah. Kita start daripada kosong. Okay, so kalau objek tu start daripada equilibrium, start daripada x equals to 0, initial phase angle kita 0 juga. Okay, yang tu saya akan explain nantilah untuk lebih detail. So, most of the cases yang kita akan belajar adalah phi kita kosong. Okay, phi. Phi adalah simbol lain selain daripada theta lah. Theta kita selalu gunakan kan. So, kita just gunakan simbol angle yang lain iaitu phi. Alright. So, kita pergi kepada unit ataupun maksud sebenar semua simbol dalam equation displacement ni. So, yang pertama, equation kita adalah X. Okay, so simbol yang pertama adalah X. So, dia adalah displacement from the equilibrium position. Okay, kenapa dia adalah displacement from the equilibrium position? Kerana, okay, kalau X kita 0, kita akan panggil sebagai equilibrium position. Displacement kita kosong. Ada certain distance from the equilibrium. Macam contoh, dalam graf ni, okay, so height ini. Okay, so height ini X. Saya label as X. So bermaksud dekat situ, daripada equilibrium dia ada a certain distance. Tapi tak sampai lagi maximum amplitude. Tak sampai lagi amplitude. Tetapi dia adalah distance ataupun displacement from the equilibrium position. Okay, so kita pergi kepada next adalah amplitude. A besar bermaksud amplitude. Amplitude, obviously semua orang tahu dia mesti berada pada amplitude lah. Maximum amplitude dekat sini ataupun minimum amplitude dekat sini. Value dia sama sahaja. Okay. Okay, so apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah dari segi unit dia. So, X kita, okay, X kita kalau dalam meter, kita punya unit amplitude pun mesti dalam meter. So, dia kena match. Okay, sebab X dengan A ni dalam equation yang sama. So, dia mesti match lah. Kalau X kita dalam cm pun boleh. Tapi amplitude pun mesti dalam cm lah. Kena match kat situ. Okay, kita terus kepada next simbol adalah omega t. So, omega t, simbol yang denoted as theta dekat sini. So, A sin omega t kan. So, dia adalah angular displacement. Okay, angular frequency adalah omega. Angular frequency ataupun angular velocity adalah omega. So, ini adalah angular displacement, theta. Sebenarnya dia adalah theta lah. Theta kita adalah omega t. Alright. So, unit dia adalah, obviously radian lah. Kita belajar dalam chapter rotational, chapter circular motion. Theta adalah radian. Dan last kali yang saya highlightkan tadi adalah initial phase angle phi. Okay, so dekat sini selalunya dia akan bagi tahu kita dekat mana starting point of oscillating object tadi. Okay, so next adalah saya nak explain tentang phi tadi. Okay, initial phase angle tu tadi. Alright, so dalam equation kita, X equals to A sin omega t plus phi kan. Okay, katakanlah kita assume
kita punya object start from the equilibrium. Bermaksud start from x equals to 0. Time kita pun kosong lah waktu tu. Okay, kita start to record the time when object is at equilibrium. So, So, dalam case ni, x equals to 0. Your t equals to 0. Kita sub in dalam equation, general displacement equation of simple harmonic motion dekat atas. So, x0 is sine omega 0 plus phi. Okay, so saya substitutekan x0, time pun 0. So, apa yang akan jadi adalah, yang tinggal adalah a sine phi. So, dalam case ni, okay, kita rearrange. Sin phi equals to 0. So, saya pindahkan sin. Dia akan jadi shift sin 0. So, kalau tekan kalkulator, kita akan dapat phi kita pun 0. Okey, bermaksud equation kita akan jadi x. Lupa x. X equals to a sin omega t sahaja. Bermaksud phi kita dah kosong. So, kita punya displacement equation akan jadi ni. Okay, a sin omega t. So, ini yang saya kata, phi kita kosong, bermaksud object to start from the equilibrium. Phi kosong, bermaksud object starts from equilibrium. Okay, start from equilibrium. Sebab phi kosong. So, kita dah prove dah daripada calculation dekat sebelah ni. Alright, so, most of the cases macam saya kata, phi kita kosong. Kalau kita memang confirm object to start daripada equilibrium. What happen if the object does not start from the equilibrium? Okay, dalam kes ni x kita bukan kosong lah. Dia boleh jadi amplitude. Okay, ataupun dia boleh jadi minimum amplitude. Okay, so time 0, x kita bukan kosong. So, initial phase angle kita ni akan ada value. Okay, kita tengok satu contoh dekat bawah ni. Okay, so dalam kes ni, the mass oscillate from the maximum displacement. Maximum displacement tu apa? Yang paling tinggi, yang paling the greatest value of displacement adalah obviously amplitude. Dia takkan lebih daripada amplitude lah. So, dia start daripada amplitude, bermaksud waktu tu time kita 0. So, kalau kita tengok untuk oscillating object dekat sini, vertical spring, dia tak start daripada equilibrium. Dia start daripada a certain distance from the equilibrium, which is the amplitude. Okay, so ini adalah kita punya amplitude lah. Okay, saya panjangkan sikit arrow. So, this is our amplitude. Okay, so kita punya graph tadi daripada sine. Okay, instead of dia start daripada kosong, now dia akan start daripada amplitude. Okay, dia akan start daripada amplitude. So, dia bukan lagi start daripada kosong. Okay, from the amplitude to equilibrium, to the minimum amplitude, back to the equilibrium, and then to the maximum amplitude again. Okay, so berbeza sikit graf kita lah. Alright, so dekat sebelah ni just hanya menunjukkan circular motion lah. Okay, so selalunya kalau equilibrium dia akan start sama di sini, di sini. Itu adalah equilibrium. So, kalau maximum amplitude sekarang, objek tu bukan lagi start daripada equilibrium, tapi dia start di sini. Alright, so dia start sekarang di sini. So, dia dah langkau satu angle, which is pi over 2. Okay, so ini yang kita katakan phase angle. Okay, dia start daripada pi over 2 dan waktu ini, kita punya displacement adalah amplitude. Alright, so, kita try masukkan time 0 dan x kita A. Dan sebab obviously kita tahu dia start daripada amplitude kan. So, time 0 XA, so equation general tadi adalah A sin omega T plus phi. So, saya masukkan X sebagai A. Walaupun kita tak tahu berapa, tapi kita letak je simbol. Okay, so amplitude tak tahu berapa. So, sin omega, time kita 0 kan, starting point kita, plus phi. So, apa yang kita akan dapat? A divided by A is 1 sin phi. Okay, kena guna kalkulator sikit lah. Shift sin 1. Kita akan dapat phi kita adalah pi over 2 radian. Dalam radian lah. Okay, so kalau tak percaya kena check. Pi radian ni sebenarnya berapa degree? 90 degree. So, cuba check. Betul tak dalam mat sin 90 equals to 1? Okay, dalam radian sin pi over 2 equals to 1.
Alright, so that's why kita dapat angle dia 90. Okay, so dalam kes ni, kita punya equation general kita dah ada V. Okay, omega T plus V. So, plus ni macam menunjukkan dia advance lah. Dia tak start daripada equilibrium. So, dia ada skip sikit. Quadrant dekat situ. Quarter circle dekat situ. Okay, so kalau perasan juga, instead of sine graph, sekarang kita dah ubah jadi cos. Okay, sebab dia start daripada amplitude. So, equation kita boleh jadi x equals to a sin omega t plus pi over 2 ataupun x equals to a cos omega t. Alright, so itu satu contoh di mana objek tu tak start from the equilibrium. Okay, so let's proceed with example 1. Okay, so kita tengok soalan dia. The expression for the displacement x of an object undergo linear SHM is given by, ini adalah equation untuk displacement ataupun displacement equation untuk SHM. Dan dia bagi unit x in centimeter dan time in second. Penting untuk kita tahu unit ni sebab kita kira apa-apa kita kena refer kepada unit yang diberilah. So soalan pertama dia kata determine the amplitude, period, frequency of oscillation. So simple je soalan ni sebab kita dah tahu daripada equation ni, equation general dia adalah A sin omega t plus V kan? Okay, jadi kita boleh terus compare equation yang diberi dengan equation general. So yang pertama, kalau soalan minta amplitude, kita just ambil sahajalah amplitude A ni adalah 3.5 dan unit dia adalah 3.5 cm. So dalam chapter ni, jawapan akhir kita boleh tulis walaupun dalam bukan SI unit. cm bukan SI unit ya. SI unit kita adalah meter. So dalam chapter ni kita dibenarkan untuk tulis jawapan dalam bukan dalam SI unit. So boleh letak jawapan as 3.5 cm ataupun kalau korang nak convert dia pergi meter, dia akan jadi 3.5 exponent negative 2 meter. Okay, make it in meter lah. Kalau dah biasa dalam meter, so boleh practice juga conversion, betul tak? Okay, so itu adalah amplitude. Yang kedua, kita ada period T. T punya formula sama ada 1 over F ataupun kita boleh relatekan dengan omega equals to 2 pi over T. Okay, so dalam equation ni kita ada omega. Omega kita ini, so dalam equation sebenar dia yang couple dengan T adalah omega. So our omega is equals to 2 pi, omega kita, saya nak buat color lain lah. Untuk omega kita equivalent to 2 pi according to the equation. Dan of course korang kena tahu apa unit bagi omega. Okay, so omega adalah radian per second. So kita tengok pada formula omega kat sini, kita nak dapatkan T. So 2 pi over T equals to 2 pi lah. Okay, sebab omega kita punya formula 2 pi over T dan nilai omega adalah 2 pi. So kita boleh cancelkan. So 1 over T equals to 1.0 ataupun 1. So, kita akan tengok T kita pun 1.0 second. Kita adalah jawapan kita lah untuk period. Dan yang kedua, dia minta frekuensi. Simple lah. Frekuensi, of course, dia relate dengan 1 over T. Okay, so 1 over 1.0, of course, dia akan jadi 1.0 Hz juga. So, itu adalah jawapan untuk frekuensi. Okay, next. Baca lagi soalan. Displacement at time 0.02 second. So, what is the displacement X at time 0.02 second. So, kita ada equation yang diberi dalam soalan 3.5 sin 2 pi t plus pi over 2. So, dekat sini kita nak nilai X bila time kita 0.02 second. So, simply substitute the value of time dalam kita punya equation ni. Tapi, perlu highlightkan adalah dalam chapter ini, kita punya angle ini dalam radian. Okey, dalam radian. Okey, bukan dalam degree. Jadi, bila kita nak tekan calculator, sin, make sure calculator kita dalam mode radian. Mesti dalam radian mode. Yang ni saya kena highlightkan. Sebab ramai yang akan PM saya nanti, tak dapat jawapan lah. So, calculator mesti dalam radian mode. Okay, so bila dalam radian mode, baru kita kirakan semua yang dalam bracket ni, baru kita bolehkan sin the whole term. Sin the whole term, darabkan 3.5. So, korang akan dapat jawapan final nanti. So, kat sini saya bagi dalam unit meter. So, maksudnya nanti convert lah dalam meter. So, jawapan dia mesti 3.47 cm. So, just times with negative 2, exponent negative 2 to convert cm to meter. Okay? Alright. So, thank you. Itu sahaja.